messieurs, bonjour. Cher Riyad, c'est un plaisir d'être réunis aujourd'hui en ce lieu magique, incroyable, gentiment offert par ton ami le peintre Nabil Nahas, que je ne vois plus, mais qui nous fait la gentillesse de nous recevoir, en présence des personnes qui te sont chères, afin de te remettre les insignes de chevalier du mérite agricole. Comme un symbole, ce mérite agricole te sera remis devant ces magnifiques oliviers plusieurs fois millénaires qui nous contemplent. Je vais commencer en te remerciant, car lorsque tu m'as demandé de te remettre cette décoration, tu n'imaginais pas l'immense plaisir et l'honneur que cela représenterait pour moi. Je crois bien que j'ai plus le trac que toi en ce moment. En premier lieu, et comme le veut l'usage, je souhaite retracer ton parcours professionnel et les liens forts qui t'unissent à la France. Avant d'aborder tes études supérieures, je vais commencer par apporter une anecdote qui m'a été rapportée et qui en dit long sur le côté passionné, curieux, exigeant de notre ami Riyad et aussi sur son génie. Figurez-vous qu'à peine âgé de 3 ans, le jeune Riyad se plaint de devoir rester à la maison alors qu'il voit ses frères et ses sœurs qui vont à l'école tous les matins. À force de trépigner et de hurler, il obtient un gain de cause et entre dès l'âge de 3 ans à l'école primaire, ce qui fait qu'à 16 ans, il sera déjà bachelier. Ensuite, après un premier cycle d'études de médecine et de chirurgie générale à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, tu pars t'installer à Paris dans les années 90 pour poursuivre tes études post-doctorales. Doté d'une grande curiosité scientifique et de cette volonté de progrès qui te caractérise, tu t'engages dans une thèse de recherche médicale sur le foie bio-artificiel à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et tu obtiens ton doctorat, cette fois-ci en chirurgie digestive en 2003. Dans ce domaine, tu obtiens en 2000 le prix européen en recherche innovatrice pour les travaux précurseurs sur le foie bio-artificiel à base, je vais être un peu technique, d'hépatocytes isolés du porc. Pour ces travaux, tu obtiens les félicitations du Sénat français et, en signe de reconnaissance, la citoyenneté française t'est octroyée, et c'est tout à fait exceptionnel, dans le temps record d'une semaine. Il est important de souligner que 25 ans après, le foie bio-artificiel, sur lequel donc tu avais travaillé, est devenu une alternative médicale à la transplantation hépatique incontournable dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique des maladies du foie. Tu es par ailleurs, depuis l'année 2000, directeur de recherche en sciences chirurgicales au Liban, et tu es le fondateur et directeur du diplôme interuniversitaire franco-libanais en chirurgie mini-invasive laparoscopique, tout le monde aura compris, à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Tu as ainsi contribué à la formation de plus de 600 chirurgiens ces 25 dernières années. Ainsi, dès les années 2000, à travers ces réalisations, tu contribues déjà au rayonnement de la France et du Liban au sein de la communauté scientifique internationale. Tu as par ailleurs développé plusieurs autres innovations exceptionnelles dans le domaine de la chirurgie gastrique et intestinale pour lutter contre l'obésité morbide et le diabète de type 2, parmi lesquels, et je m'en excuse à nouveau, je vais être un peu technique, la technique de plicature gastrique en chirurgie bariatrique, la technique laparoscopique de bipartition intestinale et le concept de la mesure intestinale totale dans la chirurgie bariatrique. Je suis certain que là encore, tout le monde voit très bien de quoi je parle. Par ailleurs, passionné par le monde animal, tu adores notamment les chiens, les chevaux, les chats. Tu t'intéresses depuis une vingtaine d'années à la détection précoce et spécifique par les chiens renifleurs des cancers, des maladies auto-immunes et des maladies neurodégénératives. Fort de ces recherches et de leur succès, tu as, dès l'apparition du Covid et en lien étroit avec le professeur Grandjean, vétérinaire à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, et passionné comme toi par les chiens, élaboré et codifié une méthode de détection précoce par les chiens renifleurs du Covid, qui a depuis été validée par l'OMS. Mieux, dans le contexte inédit de cette nouvelle pandémie, tu as également su articuler recherche scientifique et intelligence artificielle, puisque tu as combiné la technique d'onorologie des chiens renifleurs à celle qu'offre l'intelligence artificielle en développant le nez électronique. Des équipes de détection ont d'ailleurs été formées au sein de la police et de l'armée libanaise, avec l'appui de l'école vétérinaire d'Alfort et des services de la sécurité civile de Seine-et-Marne en France.
Cette innovation est une autre des facettes de la coopération que tu contribues à renforcer entre nos deux pays. Conscient de l'interconnexion entre les médecines humaines et vétérinaires, convaincu du concept de One Health et de la nécessité de liens plus étroits entre les praticiens, tu t'es lancé dans un nouveau défi, celui de la mise en place d'un cursus vétérinaire d'excellence au Liban, au sein de la faculté de médecine de l'Université Saint-Joseph. Tu sais que tu as tout notre soutien pour cette initiative de coopération que nous espérons fructueuse. À présent, au-delà du médecin et du chercheur brillant et inventif, je veux aussi évoquer l'humaniste. Cher Riyad, je sais que je vais brusquer ta modestie, mais je me dois d'évoquer tes autres engagements, à commencer par l'action humanitaire. Ainsi, en parallèle de tes études, et dès que tu l'as pu, tu as exercé la médecine et la chirurgie en Afrique, au Bénin, au Tchad, au Niger et dans d'autres pays, mais aussi dans les pays du Proche-Orient. Tu as présidé l'ONG Home, Health Outreach to the Middle East, au Liban pendant 20 ans, en collaboration avec l'ALMA, American Lebanese Medical Association. Dans le cadre de cette ONG, tu as exercé la médecine et la chirurgie dans les villages les plus reculés du Liban grâce à la mobilisation de cliniques médicales mobiles. Tu as participé au développement d'une faculté de médecine au Tchad avec un hôpital, le Bon Samaritain, tout en développant l'enseignement de la pathologie chirurgicale et de la chirurgie oncologique. Tes engagements et actions humanitaires montrent également ta compassion, ton empathie et ta volonté d'aider les autres. Ils reflètent ton sens des responsabilités, pas seulement envers la communauté libanaise, mais envers la communauté mondiale, ce qui témoigne de tes intimes valeurs fondamentales. Ta vision novatrice et ton dévouement à l'amélioration de la santé humaine et vétérinaire, tant au Liban, en France ou à l'étranger, font de toi un acteur majeur dans le domaine de la médecine et de la recherche que nous saluons aujourd'hui. Je voudrais aussi évoquer une facette plus intime et plus inattendue, ta sensibilité artistique incroyable. Passionné depuis l'enfance par la poésie et la musique, tu es un véritable mélomane, tu joues de plusieurs instruments, avec peut-être une préférence pour le piano. Tu es parolier et compositeur de poèmes, de musique et de chansons. Toutes ces passions que tu peux développer dans l'écrin bucolique et inspirant de la seigneurie. Tu as imaginé, conçu et produit le spectacle musical des Baalbekiyat, consacré à ta ville de cœur, Baalbek, mêlant musique et chorégraphie, inspiré par les temples de Jupiter, de Bacchus et de Vénus, et en hommage à l'histoire de ta ville natale, cette ville immortelle d'Héliopolis, où je sais que tu aurais tant aimé nous accueillir en ce jour de célébration. Mais je comprends que nous allons avoir la chance d'avoir un aperçu de ton œuvre avec des extraits de spectacles, des extraits de tes créations que tu as préparées et que nous allons pouvoir admirer dans un instant. Mais j'en dis pas plus. Je voudrais enfin évoquer une charmante facette de ta curiosité insatiable qui n'est pas sans rapport avec la décoration qui t'est remise aujourd'hui. C'est ta gourmandise et ta passion pour la gastronomie. Il n'y a pas de meilleur ambassadeur de la gastronomie libanaise ou française que toi. Ainsi, j'ai appris qu'à un ami qui te fit découvrir les cannelés et la tradition du chabreau, tu enseignas en échange les secrets des manaïches. Ta créativité scientifique et artistique est le reflet de ta belle âme. Médecin, chercheur, humaniste et artiste, tu es aussi et surtout un ami indéfectible, attentionné, toujours à l'écoute, toujours désireux d'aider, d'accompagner, de réconforter, toujours heureux du bonheur des autres. J'ai pu discuter avec plusieurs de tes proches et amis, et tous les témoignages sont unanimes. Tu es l'être le plus généreux, le plus altruiste, le plus désintéressé, le plus charitable, le plus sincère, le plus humain, le plus modeste qui soit. Comme l'a très bien résumé un de tes amis, tu parles de la même manière à un important ministre qu'à une personne humble. Cette humanité profonde, tu la dois à l'environnement familial aimant dans lequel tu as grandi. Et si tes parents ne peuvent pas être physiquement présents avec nous aujourd'hui, je sais qu'ils sont très présents dans ton cœur. Médecin, chercheur, humaniste, artiste, tu es l'incarnation très rare de nos jours de ce qu'on appelait au XIXe siècle un honnête homme et un modèle pour nous tous. Pour cet engagement multidisciplinaire et pour tes contributions exceptionnelles qui ont participé du rayonnement du Liban et de la France, nous tenons à t'exprimer notre profonde reconnaissance et notre admiration. De fait, si aujourd'hui tu t'apprêtes à devenir chevalier du mérite agricole, tu aurais tout autant pu devenir chevalier des arts et des lettres, chevalier de l'ordre du mérite
et même chevalier de la Légion d'honneur. Bref, une armée à toi tout seul. Mais gageons que ce sera pour plus tard. Ta passion, ton dévouement et ta quête inlassable de l'excellence dans la modestie sont une source d'inspiration pour nous tous. Nous te souhaitons tout le succès et tout le bonheur que tu mérites dans tes futurs projets et nous te remercions pour tout ce que tu apportes à la relation franco-libanaise. C'est pour toutes ces raisons, cher Iyad, que nous avons souhaité t'élever aujourd'hui au rang de chevalier de l'Ordre du Mérite agricole. Maintenant, je vais prononcer la phrase rituelle. Au nom du ministre de l'Agriculture, merci. Au nom du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, nous vous faisons chevalier du mérite agricole. Bon. Je ne suis pas chirurgien, moi. Je vais t'aider. Je vais l'entrer la seconde là. Ok. C'est bon. Chères sœurs, chers frères dans l'humanité, quel bonheur de se retrouver dans cette situation du pays pour la joie. En effet, vous savez pourquoi on fait de la recherche? C'est quoi ce travail de chercheur? La recherche, c'est chercher le bien-être de son prochain. Chercher d'abord à prévenir la maladie, parce que mon prochain n'est pas formé dans ce domaine. C'est au chercheur médical de faire ça. Chercher à le protéger d'un environnement qui apporte donc des maladies graves et qui peuvent entraîner des néoplasies très dangereuses. C'est chercher à protéger mon prochain de façon vraiment très importante de la pollution et chercher à le protéger de toute maladie grave qui peut le faire souffrir ou bien mettre en danger sa vie. La prévention est importante, mais être chercheur, ça ne suffit pas de prévenir. Encore, on est chercheur médical pour une autre raison, pour le dépistage précoce des maladies. Il m'est très douloureux de voir des malades à des stades 3 et 4 et on fait le scan et l'IRM pour voir si la tumeur est à 10 ou 12 cm. Si je fais la recherche, parce que vraiment, l'objectif de toute ma vision, c'est détecter les cancers au stade de cellules avant qu'il y ait une tumeur, avant de la détecter au scan, avant que l'IRM ne donne aucun symptôme, je vais dire, ou bien un signe radiologique. Et c'est la raison pour laquelle je me suis concentré sur une nouvelle science qui m'est vraiment très chère à mon cœur. Je l'appelle une révélation. Vous ne l'avez pas encore beaucoup entendu. Vous avez été voir des tableaux pour regarder avec vos yeux. Vous pouvez écouter les belles musiques avec vos oreilles. Mais aujourd'hui, je vous annonce l'odorologie. Donc avec les odeurs et les effluves. Et toute ma science est basée sur les effluves qui sortent de votre corps. Et ces effluves sont les premières à nous indiquer qu'il y a une cellule qui a muté. Et cette mutation va aboutir à un cancer. Donc, on est à un stade pas seulement pré-cancéreux, pré-tissu cancéreux. On est à un stade vraiment très, très précoce. C'est la raison pour laquelle je suis dans la joie de pouvoir annoncer que ma recherche va continuer. Ce n'est pas facile de parler à mes confrères médecins parce que la médecine devient une médecine de prestataire de services et de prescripteurs des médicaments. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas ça la médecine. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de choses médicales qui s'avèrent fausses au bout de 30 ans? 50%. C'est-à-dire aujourd'hui, dans mes prescriptions, il y a 50% d'erreurs et je suis obligé de m'aligner dedans parce que c'est comme ça l'AMM et la FDA est. Oh là là. Mais non, le chercheur ne peut pas accepter ça. Le chercheur, c'est autre chose. Le chercheur, c'est chercher la vérité.
Et cette vérité est une bénédiction. Parce que la vérité n'est pas retrouvée seulement avec ce qui est écrit dans les livres. La vérité, elle est cachée ailleurs. Mais quel bonheur de pouvoir aller vérifier la vérité des cellules, de parler aux organites cellulaires, d'entendre les mouvements de la circulation sanguine. Tout ça, c'est un grand bonheur. Je peux vous dire, un chercheur est un missionnaire. Un chercheur, c'est effectivement une responsabilité. Un chercheur, c'est un protecteur des valeurs. Ce chercheur, je me suis consacré. Je ne peux pas être médecin sans être chercheur. Écoutez-moi bien, ce chercheur médecin est très triste de vous accueillir ici aujourd'hui, parce qu'il fallait vous accueillir dans ma maison, dans ma ville, la ville du soleil, Héliopolis, sur les pierres qui abritent le parfum et la poussière de mes aïeux. C'est là-bas, à Héliopolis, à Baalbek, que j'avais envie de vous accueillir. N'est-ce pas? J'avais envie de vous accueillir pour commencer aujourd'hui, en cette date particulière, le festival de Baalbek. C'est aujourd'hui le festival, est terminé par la décoration. Mais malheureusement, on n'est pas là-bas. Et comment oser changer de Baalbek pour une décoration? Comment je peux dire à ma mère Baalbek que je vais bouger? Et le soleil m'a dit, n'aie pas peur. Il y a une place qui ressemble à Baalbek. Je vais t'indiquer une place aride, complètement sèche, pleine d'orties et de chardon. Et c'est là, j'ai dit, mais c'est pas possible, ça ne ressemble pas à Baalbek. Mais c'était il y a 20 ans que c'était comme ça. Mais depuis 20 ans, une pierre vivante qui avait quitté le Liban et 50 ans après a décidé de revenir dans la terre des aïeux, sèche, assoiffée. Il a traversé l'Atlantique, il a traversé l'Europe, il est arrivé là. Il a remis de l'eau, il a remis les taches de ses pulpes de doigts. Et cette place a repris de la vie. Il a ramassé de tous les coins du Liban des plantes sauvages qu'il a plantées. Et toutes les plantes du Liban, de tous les coins, vivent ensemble dans ce jardin féerique qui nous accueille. Donc, il n'y a pas de problème. Et comment ne pas vous dire que tout ce que je vous raconte est enregistré par cet olivier qui a 2000 ans derrière moi, qui vient de l'extrême sud du Liban. Donc, figurez-vous, il y a 2000 ans, quand Christ a traversé les villages pour aller faire à Cana le miracle, cet olivier était tout jeune. Est-ce qu'il l'a touché? Je ne sais pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, on a juste l'intelligence artificielle, peut-être dans le futur. Ils vont ressortir mes paroles de ce tronc vivant et immortel. Moi, l'éphémère qui parle devant cet immortel olivier, je peux vous dire que la science, la recherche, la médecine, ce n'est pas pour des aventures temporaires. C'est pour découvrir et aider la vérité. La vérité temporaire s'efface. La vérité avec le numérique, avec l'informatique et avec l'intelligence artificielle peut se dissiper, mais la vérité réelle reste à jamais, sans corps, avec celui qui m'a créé dans l'éternité. Je vais en particulier remercier tout d'abord ma mère, la France, qui m'a accueilli, qui m'a permis d'avancer au niveau de toute la recherche. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai un papa, le Liban, et une maman, la France, qui regardent attentivement à moi. Mais en fait, j'ai mon père et ma mère dans la nonantaine qui sont maintenant en train de prier pour moi et pour vous. Et voilà, aujourd'hui, je vais remercier effectivement la France,
pour tout l'avancement et l'aboutissement où je suis. Je vais remercier en particulier une collaboration extraordinaire franco-libano-suisse, parce qu'en Suisse, le développement donc, de ce nez de détection est en train d'avancer. Et effectivement, de quoi s'agit-il? On prend l'odeur de la personne et on détecte s'il y a ces molécules qu'on appelle les volatile organic compounds. C'est les composés organiques volatiles. Et aujourd'hui, je remercie donc la compagnie Vocoma qui a pris en charge le développement donc de cette technique qui va nous permettre d'avancer d'une façon extraordinaire. Et voilà, je ne peux pas arrêter sans remercier ma famille, frères et sœurs, tous les gens que j'aime, les gens qui sont venus de très loin, en particulier de l'Australie, de la Corée, des États-Unis, du Canada, de l'Angleterre, de Finlande. Je remercie les gens qui sont venus de la Suisse, du Koweït, des pays du Golfe, de l'Arabie et de l'Irak. Et bien entendu, je remercie absolument les gens qui sont venus de la France. Avec ce remerciement, je peux vous dire une chose. Je vais remercier finalement ma chérie Yulia et mes 2 ventricules, Christian et Emmanuel. Écoutez, papa, je vais vous dire une chose. Vous avez été élevés sur la foi, l'espérance et l'amour. Je n'ai pas peur pour vous, pour l'avenir. Si je ne suis pas tout le temps à côté de vous, je sais que votre base est solide, elle est éternelle. Écoutez, papa, n'hésitez pas de pardonner en abondance, de pardonner et d'aimer. Aimer un amour agapé, car l'amour ne tombe jamais. Vive la science, vive la recherche, vive le Liban et vive la France. Merci beaucoup. Je suis très touché. Personne n'a le droit de partir. On va visiter tous les locaux magiques et dans 10 minutes, on se rencontre pour la scène artistique au premier étage. Il y a un escalier en hélice magique. Il y a l'ascenseur au premier étage. À tout de suite. Ahla ou sahla, on est dans la joie, on partage la première chanson. C'est une chanson qui rappelle mon enfance, ma ville de Baalbek. J'ai composé cette chanson pour vous parler de cette ville immortelle et qui m'a donné des gènes immortels. Cette chanson a été considérée l'hymne de la ville d'Héliopolis. Je demande à la chanteuse Marina de prendre le micro. Et je remercie Étienne d'être venu de Paris pour nous accompagner.
matin, plus de chagrin, l'Hélios s'incline au lieu divin, les pierres en rêvent le temps, c'est un souffle de foi répand le vin. Héliopolis, Héliopolis, la paix à la ville du soleil. Héliopolis, Héliopolis, bijou du ciel et de merveille. Les papillons, les hirondelles entonneront l'hymne du ciel et le parfum des hirondelles emporte tes pierres éternelles. Héliopolis, Héliopolis, la paix à la ville du soleil. Héliopolis, Héliopolis, bijou du ciel et de merveille. Un jour, je reviendrai sans chaîne, mon âme danse sur tes pierres, torrent de grâce pour toute la terre, espoir de joie de l'univers. Héliopolis, Héliopolis, la paix à la ville du soleil. Héliopolis, Héliopolis, bijou du ciel et de merveille. Héliopolis, Héliopolis, la paix à la ville du soleil. Héliopolis, Héliopolis, bijou du ciel et de merveille. C'était la première période de ma vie, l'enfance et Balbec. Et puis après est venue la deuxième phase de ma vie, l'université, la faculté sous les bombardements, sous les obus, il fallait étudier. Et là, à la rue de Damas, une faculté unique au monde, exceptionnelle, qui a vécu des guerres et des guerres. L'université Saint-Joseph de Beyrouth, une école comme Balbec, immortelle. L'université Saint-Joseph de Beyrouth, qui est là pour donner à chaque moment une formation et former des gens pour pouvoir réparer notre pays. Et c'est là, en passant mes 7 années universitaires, ma formation à l'Hôtel Dieu de France, de résidanat en chirurgie, tout simplement, j'étais béni dans cette période et je remercie énormément cette faculté qui m'a permis d'avoir ces diplômes pour pouvoir continuer. Et effectivement, en cette période, j'ai composé quelque chose qui me fait penser que la vie, c'est vraiment faire des petits pas, réussir, continuer à aimer et faire attention à notre prochain. C'est pour cela maintenant, on va passer à mon second chant qui va vous dire: les jours passent, s'effacent, les rides creusent des traces, le navire se casse. Hélas, je ne peux penser qu'à toi et je demande à la chanteuse de nous la partager et l'interpréter. Un jour se lève une nouvelle page, comme un oiseau, je nage dans les nuages, comme un bateau, on change d'âge, le roseau se plie et ainsi on atteint le rivage.
les rides creusent des traces, le navire se casse. Hélas, je ne peux penser qu'à toi. Et toi, mon âme, toujours misérable, chargé de fardeaux, incliné, épouvantable, remue-toi du sable, tu es un miracle, réjouis-toi des dons, des beaux jours, retrouve ton amour, car les jours passent, s'effacent, les rides creusent des traces, le navire se casse. Hélas, je ne peux penser qu'à toi, car les jours passent, s'effacent, les rides creusent des traces, le navire se casse. Hélas, je ne peux penser qu'à toi. Innocente enfance, chargée de lumière, envahit nos cœurs pour créer des sincères, protéger le faible, aimer le malade, la joie de la vie, c'est un droit jusqu'à l'infini, car les jours passent, s'effacent, les rides creusent des traces, le navire se casse. Hélas, je ne peux penser qu'à toi. Et les jours passent, s'effacent, les rides creusent des traces, le navire se casse. Hélas, je ne peux penser qu'à toi. Et maintenant, une performance unique, exceptionnelle. Je vais inviter donc l'artiste Nabil, Monsieur Nabil Melkek, 17 ans aux États-Unis et maintenant, il est au pays des cèdres. Mes chers amis, vous savez, il y a des instruments qui se développent. Au lieu d'aider à développer pour arrêter le cancer et la maladie, on paye 100 fois plus pour tuer les gens, pour inventer des obus et des armes. Alors que l'esprit de la recherche médicale consiste à transformer un outil qui a servi pour couper les cèdres de mon pays. Aujourd'hui, il a compris que l'amour est plus fort que la mort et il est transformé en un instrument pour donner de la musique que toutes les branches du cèdre s'enchantent de son changement de travail.
l'enfance Balbec, la faculté et l'université Saint-Joseph, et un nouveau jour est arrivé, un jour d'une nouvelle vie. A new life after 4th of August 2020. Après le 4 août 2020, je me retrouve en 2 secondes, alors que j'étais avec la BBC Online, je me retrouve de l'autre côté de mon appartement. Je suis encore vivant et je vais partager avec vous, avec les remerciements de la grâce. Mais cette fois-ci, désolé Monsieur Sport, c'est en arabe. Je chante à Beyrouth, de tout mon cœur, encore une ville immortelle. بيروت يا بيروت بيروت يا بيروت بمحبة التقينا والدمع بعينينا بحدادك صلينا ومسكنا ايدينا بمحبة التقينا والدمع بعينينا بحدادك صلينا ومسكنا ايدينا ورفرف بالحرية يا علم لبنان والأرز مضوية ينصان وانشلح عكتافا بيروت بتتعافى وانشلح عكتافا بيروت بتتعافى بفخر الأوطان يا علم لبنان بيروت يا بيروت بيروت يا بيروت انحنينا عضروبك تنبوس ترابك ولو فجروا بوابك رح نبقى لبنانيين حنينا عضروبك تنبوس ترابك ولو فجروا بوابك رح نبقى لبنانيين ورفرف بالحرية يا علم لبنان والأرز مضوي شرفنا ينصان وانشلح عكتافا بيروت بتتعافى وانشلح عكتافا بيروت بتتعافى بفخر الأوطان يا علم لبنان بيروت يا بيروت بيروت يا بيروت بيروت يا بيروت يا Merci. La partie musicale est terminée. Maintenant, c'est la partie de contemplation des magnifiques tableaux tout autour de vous. Et celui qui aime regarder donc les doigts magiques, on est capable de faire un tour et de voir les tableaux. Ahla wa sahla bil-jami'.
بعرفه من عدة سنوات بروفيسور. هو أكيد بروفيسور ممتاز بكل معنى الكلمة، بس مش بس من الناحية العلمية، هيدي كل الناس بتعرف من الناحية العلمية شو المستوى تبعه، بس حتى من الناحية الإنسانية لو بتشوف مثلا شو بيعمل خير، شو يعني الناحية الإنسانية تفوق كل شيء عنده، حد يعني كل الصفات العلمية يلي بتعرفوها واللي بروفيسور طويل عريض. هو حقيقة بالصدفة اجتمعنا بالدكتور لأنه وقع جوزي ببعلبك ووقع 10 درجات، وهيك تعرفنا على الدكتور وقعد معنا للساعة 3 الصبح بالمستشفى وكتير اهتم فينا، وبعدين ما بقى ننسى أبداً. بقى نحن كتير مبسوطين إنه راح فرنسا وهو عم يعمل ريسيرش، بس بيستحق أحسن شيء. بقى نحن كتير مبسوطين اليوم وإجينا خصوصي مشان المناسبة. في كان تجربة طبية وعلاقة صداقة، والحكيم دكتور رياض سركيس هو لنا مش بس حكيم، صديق وعائلة تانية. البحث العلمي غير، مش شيء جديد. من ناخد بيير وماري كوري مثلا اللي هن أسسوا لصفحة جديدة بحياة الطب. بقى اليوم البحث العلمي هو قيمة مضافة بالجامعات. بجامعتنا بالجامعة اليسوعية مثلا عندنا قطاع واسع، عندنا اوتيل ديو كمان اللي منه الدكتور رياض سركيس كمان عم بيشتغل كتير بهالمجال هذا، وعم بينمي البحث العلمي اللي هو بيعطي انتاج وراء انتاج لصالح الطب. بقى من هالناحية هيدي خد مثلا اليوم كل شيء اسمه أمراض السرطان، يعني البروتوكولات الجديدة كلها هيدي ثمرة البحث العلمي اللي عم بيقوموا فيه العلماء وين ما كان بالعالم، ومنهم نحن هون، لأنه لبنان للأسف يعني من أكبر البلدان، من أوسع البلدان اللي فيها سرطان. بقى اليوم نحن على مستوى مستشفينا وعلى مستوى الجامعة عم نشتغل كثير بهالمجال هذا. رجل فريد من نوعه، إن كان طبيب أو إن كان حبوب للطبيعة أو إن كان عالم، من أهم العلماء اللي نحن عنا اليوم بلبنان. للأسف هالبلد ما بيقدر العلماء تبعوله. هلا بلكي فرنسا عم بتقدره، بس كمان فرنسا مقصرة كثير معه. على كل مبروك على كل حال. أنا من شي 3 جماع انوجعت بطريقة غير اعتيادية، وتلفنت له جواب وقال لي نايلة هيدي ديفرتيكوليت كريزا، لازم تاخدي هيدا الدواء. قلت له اوكي دكتور ميرسي كتير، واجا نهار احد يزورني ليتاكد انه كل شيء ماشي الحال. يعني ما في كتير حكماء بعرفهم بيشتغلوا هيك، خصوصا هو بالاوتيل ديو ومش ما بيعمل زيارات بالبيت. بقى انا بشكره كتير. شيء اكيد انه البحث العلمي معقول يغير، والبرهان انه عملتها قبل، ونتمنى انه مع ناس مثل رياض نتقدم اكثر واكثر. انا بقدر كثير شغله، لانه كمان ساعد صديقه لإلي تظهر من هالمرض المستعصي اللي كان عندها اياه. الله يعطيه القوه والقدره انه يقدر يكفي بشغله هيك. على كل حال انا بهني الوسام برياض اكثر مما بهني رياض بالوسام. أنا بدي هني لدكتور رياض اليوم سركيس على الوسام اللي فعلا بيستحقه، لأنه هو شخص ضحى كرمال عمله، والطبيب الطبابة هي تضحية، والطبيب بيضحي تجاه مرضاه وعم يعمل أحلى سبل. وما بدي أنسى أنه رياض سركيس هو من بعلبك وأنا من بعلبك، ففي صداقة قديمة وأنا بقدره وبحترمه. وبعدين مع المريض بصفي صديق وبيعامله بكل منيح. ما في شك انه البحث العلمي هو الاساس. الطب هو اساس كل شيء علمي، واللي بين علينا بالكورونا وقت انزربنا كلياتنا كمان ما كان في غير اللقاح يلي الابحاث كلياتها بينت حميت كل العالم ورجعنا كلياتنا على اشغالنا. وبالنهايه الطب علم والبحث هو اساسي، واشخاص باحثين مثل الدكتور رياض سركيس هن اساس ليقدروا يرجعوا يمشوا كل هالعجله، والطب يكون على مستوى يحمي كل الشعوب.
مع دكتور رياض في علاقة صداقة، في علاقة مودة، في علاقة فن كمان، لأنه هو مش بس طبيب بحب الفن وبقدر الفن، وأنا بما إني موسيقي نلتقى على طول بجلسات فنية موسيقية وبنحكي سوا وبنقدر الحياة بالجمال يلي ربنا عطينا إياه. بس اللي بدي أقوله and I'm gonna say it in English is that we're surrounded with so many skilled doctors around the world and in Lebanon, but what makes a huge difference of Riyad is that he's a human and humane doctor before anything else, and he's a genius. He's a human genius, and this is so rare, and we're so proud of him, and we all love him so much, and he's one of the very few people who actually give us hope in this country. So we're so proud. دكتور رياض أخ وصديق وزميل بشتغل معه، جراح باهر، جراح بارع، يعني من أكبر جراحين لبنان. رياض يعني لبنان بيفتخر بوجود جراح وإنسان مثله، إن كان مهنياً وإن كان إنسانياً. يعني أنا بهني لبنان بدكتور سركيس. دكتور رياض شخص كتير مهم بحياتي، مشان دكتور رياض كان حدنا، حد العائلة بمرحلة كتير صعبة كانت بتخص أختي، وكنا بباريس، تعرفت عليه بباريس والعلاقة بلشت هونيك مع أختي. من سبب أختي تعرفت على دكتور رياض وبحبه كتير. دكتور رياض شخص كتير مهم بحياتي. لا، علاقتنا مع الدكتور رياض سركيس علاقة تقريبا يعني صار لها فترة طويلة من خلال إجراء عمليات عديدة الحقيقة للأهل ولي أنا شخصيا، عمل الغدة وعمل أشياء كثيرة الحقيقة. والحقيقة نشيد في الدكتور رياض بثقافته، بعلمه، بخبرته، رجل الحقيقة متمكن وبروفيشنال يعني من الدرجة الأولى في عمله كجراح وكطبيب معالج. الحقيقة احنا نعتز ونتشرف بصداقتنا ومعرفتنا مع الدكتور، لأن الحقيقة فعلا أثبت الدكتور المخلص الوفي والشاطر في عمله والشاطر الحقيقة في حياته، وأتمنى له كل توفيق ونجاح ومزيد من النجاح. وهذا أكثر أمنية أتمناها له الحقيقة، لأن فعلا نعتز بصداقتنا مع الدكتور رياض ونتمنى فعلا مزيد من التوفيق والنجاح إن شاء الله. رياض سركيس، وبحب ضل عيط له رياض لأنه كنا رفقة بالصف المدرسي، هو كان أعلى مني بصفين بس كنا سوا نلتقي كتير، وبيستاهل اللي عم بيعمله، بيستاهل اللي عم بيصير معه، لأنه هو سيريوس من بدايته. وأهم شيء فيه أنه محافظ على عاملين أساسيين بحياته، الصبر والوقت. بيعرف يتعامل بصبر مع الوقت، مشان هيك على طول بيربح وعلى طول بينجح. مبروك لرياض. دكتور سركيس صديق وبنعرف بعضنا من زمان، من ايام اللي كنت انا وزير صحه وهو شخصيه لامعه بالقطاع الصحي. تعاوننا على كثير امور مع بعضنا ولا زلنا نتعاون على امور لخدمه المجتمع اللي حوالينا. انا بعتبره نابغه من النوابغ اللبنانيه يلي لازم نحن نكرمهم بلبنان قبل ما غيرنا كمان يكرمهم، ولازم نكون فخورين جدا بوجود اشخاص مثل الدكتور رياض سركيس بيناتنا. دكتور رياض سركيس دكتوري وصاحبي ودكتور العائله، والله يوفقه ويطولنا بعمره ويضل هيك معنا كل العمر عم بيحكمنا ويدير باله علينا. دكتور رياض مني ومن مالك وشريف وكريم وامير. بوسي. اولا دكتور رياض سركيس بدنا نهنيه على الشيء اللي صار اليوم. على الصعيد الشخصي لا، ما كان ابدا عندي علاقه طبيه، بس بعائلتي كان في علاقه طبيه مع دكتور سركيس، اللي هو كان بذات الوقت عم يعطي مش بس نصايح طبيه ونصايح عائليه، وكان هو اذا بدك المستشار الطبي للعائله، ودائما مرافقنا بكل الاوقات وبكل المحن، ودائما نصايحه للدكتور سركيس وارشاداته وتوجيهاته مع باقي الاطباء بتحط العائله بخير وبسلامه. بدنا نهنيه بعد مره على الشيء كثير حلو، على الابداع اللي عم نشوفه اليوم. اذا واحد سالني انت شو بتحب او شو بتميز او كيف بتفكر بالعلم،
او شو برايك بالبحث؟ بقدر اقول انه خصوصا بروفيسور رياض وانا خيين بننكب على العلم والبحث. العلم كثير مهم ولكن البحث اهم، لان البحث هو اللي بيطول. اذا بنقول وين ممكن يوصل فينا هذا البحث؟ البحث فيه ينقلنا من مطرح لمطرح كليا مختلف. نحن كثير فخورين انه الدكتور رياض سركيس اخذ هالجائزه الحلوه، وهو الدكتور رياض سركيس من ضيعتي يلي هي نفس بعلبك. نحن كثير فخورين انه هالدكتور العظيم يلي بيحب الناس، يلي بيحب لبنان، يلي بيحب كل مريض اخذ هالجائزه الحلوه. ونحن بنشكر فرنسا وبنشكر كل اللي اجوا اليوم تيساعدونا ب انه نقول له ميرسي كثير للدكتور سركيس. انا شخصيا خدمت معه كطبيب انا وياه، وكنا نخدم مع بعض ونشوف قديش مع بعض فينا نساعد الناس. بس وقتها تعاطيت مع الدكتور سركيس شفت قديش قلبه بيحب الناس، وقديش كثير عملوا بالريسيرش ساعد الناس. فنحن اول شيء بنشكر الله كرماله وبنشكره، وميرسي كثير لفرانس يلي عطته هالنشان اليوم. ميرسي. So today was a very special day for us. I mean, I was very happy, very proud, very moved to give this medal to Riyad, who is both my friend and a great scientist. So today we gave him the order, the Chevalier of the Order of the Mérite Agricole, which means for all involvement and research in the field of agriculture and animals. As you know, he has been working a lot on dogs who can detect diseases, but he's also working to develop veterinary courses in Lebanon in cooperation with a French school. So for all this work, we have gave him today this medal, which is dedicated really to the agro and food sector. But honestly, I mean, due to all his involvement in other fields, in medical research, in arts, I'm sure in the near future he will deserve and he will receive other medals and for example, what we call Arts et Lettres, because this is also a medal we give for people in the research sector. So Riyad is truly an incredible person, not only a scientist, a doctor, a researcher, but a very generous person. So I think tonight everybody was very moved and very pleased for him in this very lovely evening. الايفنتس كانت رائعه جدا. الدكتور رياض سركيس بيستاهل وسام اعلى كمان من الوسام اللي اخذه، نظرا لخبرته بالطب والجراحه. فعلا هو شرشار وعم بيتقدم بسرعه هائله جدا بحياته الاجتماعيه. كان عم يخدم معظم المرضى، يروحوا لعنده يطمن لهم باله، ما تعتلوا هم. حتى بالامراض السرطانيه العويصه يلي بيكونوا استشاروا كذا طبيب بالاول، يروحوا لعنده بيقول لهم ما تعتلوا هم. يا هو بيجري عمليات سريعه او بيقول لهم الطريق شوي صعب، بخيروا. فعلا رجل مميز بيستحق هالوسام، التقدير. بس يا ريت كان التقدير من قبل الدولة اللبنانية قبل ما تكون من الدولة الفرنسية، حتى ولو كان معه جنسيتين. صار عنده هو معه جنسية فرنسية إضافة إلى الجنسية اللبنانية. بس كنا بنتمنى إنه يكون في حضور للدولة اللبنانية، هي تكون عم تساهم إنه ولو أطباء بلبنان ما بيستحقوا التكريم، بس بده ياخذ تكريم من فرنسا. أنا بروفيسور رياض سركيس بيكون خالي من نحن وصغار. كان عنده هوس بشيء اسمه بيولوجي. كان هو يرافقنا بكل الدروس تبعنا، يعلمنا كيف هيك نحفظ درسنا مزبوط، يضل يحذرنا هون وهون ويعيط علينا إذا نغلط، لأنه لازم تقروا، لازم تتثقفوا، لازم تعملوا ريسيرش. ونحن إنه
بمجرد انه نحن كنا صغار ما قلنا جلاده ابدا نعمل هذا الشيء. بالوقت اللي هو قلنا وقت كنت بعمركم انا كنت احفظ الكتب حفظ، وهيك صار بقى كان يعلمنا على كل شيء، وحتى كان عنده هوس بكل شيء حيوانات، يطبق البيولوجي على الحيوانات. وايام نخاف من هيدي الامور، بس عن جد يعني هيز جينيوس. كل مره يكتشف اشياء نحن انه ما نتخيلها ابدا. مره مثلا كان مربى بسينات، وكان في عنده كلبه ماتت امهم للبسينات وبده يرضعهم، سو عمل لها ابره للكلبه، صارت الكلبه ترضع البسينات. هيدي مثلا هذا ما حدا بيعرفها ابدا بس ما بتخطر على بال انسان. هالقد كان عنده شغف الطب وشغف الريسيرش. بقى شهادتي مجروحه ببروفيسور رياض سركيس، بحبه كثير، خالي العزيز كثير، بحب رافقه بكل شيء بيعمله. بحب كثير الموسيقى وبيألف كثير بومز وموسيقات. بيتطلب منا انه نحن نرافقه بهيدي الاغاني ايام، بقلنا بليز غنوا لي هون وغنوا لي هون ودقوا لي هون. بقى تعلمنا الموسيقى كمان هيك، حفزنا على هذا الشيء لحتى نرافقه بهالامور. هيك كنا كمان عم نرافقه ببعلبكيات. بحب يوصل الكلمة الحلوة والثقافة الحلوة للكل، بحب انه الكل يستفيدوا من هيدا الشيء. كل الرشاش واكتشافاته ما بيخليها لإله، بيذيع على الكل لحتى الكل يكونوا فهمانين كيف يقوموا بأمور الحياة. وكمان بظروف الراهنة وقتها كان في كورونا وكان في كتير أمور صعبة، كان عم بيرافق الكل عن جد. يعني طبيب بكل معنى الكلمة، قريب من القلب وقريب من الناس، مشان هيك الناس بتحبه. وأهم شيء في وراه صلاة كتير. نحن عن جد ربيانين على الإيمان المسيحي، وهيدي الصلاة هي اللي بتوقفنا على أجرينا، وإيمانه بالله كتير كبير، وهيدا سبب نجاحه. نحن مبسوطين كتير إنه كنا بارت بهالمناسبة اليوم، وبتشرف إنه نكون بعائلة فيها أشخاص مثل دكتور رياض سركيس. It's a pleasure for us. وأنا شو بدي أقول لخالي بروفيسور رياض سركيس، أنا كتير مبسوط إنه كان هو شقفة من حياتي من طفولتي. دايماً كان بيعلمنا أشياء، ودايماً بيتابعنا، ودايماً بيشجعنا، ودايماً واقف حدنا، وأنا كتير فخور فيه باللي حققه، وهو مثال لنا. ورح نجرب دايماً نحن إنه نوصل لشو حقق هو. دايماً هيدا هدف لنا. فميرسي خال، والله يقويك والله يوفقك. بون كوراج بور لا سويت، وكلنا وراك وكلنا معك. خال بروفيسور رياض، أنا كثير فخور فيك بالجائزة اللي أخذتها اليوم وبالتكريم. أنت مثل لنا، وبتعطينا دائما فرصة نتقدم، وبتفتح لنا أبواب لنتطور. وعن جد أنا فخور إنك خالي، وإني قدرت تكون اليوم بهالتكريم. هو شيء كثير بسطني. ثانك يو على الاوبورتونيتي. كثير انبسطت بالحفل، كان كثير حلو، إليغون مثل ما أنت عودتنا دايما. فعلا كثير 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 تأثرت، خصوصي بالتكريم. كانت لحظة كثير حلوة وفخر على الحل يعني. إن شاء الله بتضلك لقدام لقدام لقدام، وبنحبك. يعني اليوم إذا بدك تختصر قصة التكريم كلها، لنفرجي شيء واحد: خدمة الطب للإنسان. للأسف هيدا الشيء اللي ما عم نشوفه بأيام. نشكر الرب بعد عنا ناس مثل دكتور رياض، هن أمينين على رسالة الطب. ثانك يو. أنا باسكال سركيس، مرت خيرة دكتور رياض، وبقدر أقول إلي الفخر إنه أنا كنت عارفه لدكتور رياض، مش بس كيف أنتم بتشوفوه بالواجهة، بس ورا الكواليس. وقت نشوفه بالبيت يجي لعنا، بننطر الناطرة تنسمع أحاديثه، لأن كل أحاديثه للبنيان وللبركة، وبنشفط شفط الوقت معه، لأنه كتير بننبسط بوجوده وبحضوره. ما في كلمة بيحكيها غير ما بتجي بمحلها. بقى هذا فخر لإلي، وبتشكره على كل لحظة بيعطينا إياها. ثانك يو. بروفيسور رياض شهادتي مجروحة فيه. اللي بيعرفوا واللي ما بيعرفوا
شهادته مجروحة فيه. أنا صديقة للعائلة، صديقة لبيت سركيس. كان عندي الشانس إني أتعرف عليه. اشتركت معه الحفلات اللي كان هو عم بيعملها على البكيات، غنيت معه، كان إلي الشرف والسعادة بهيدا الشيء. يعني لو ما بنعرف انه هذا الانسان هو بروفيسور، لو ما بنعرف هو شو عامل وقديش شاطر بشغله وشو الابحاث اللي عاملها، ما فيك تعرف. يعني اذا بتعرفوا عن قرب التواضع تبعه والمحبه تبعه بتكسرك. يعني ما فيك تلاقي هيك انسان بعد. انا فعلا يعني مش عارفه شو بدي اقول. اي شيء بيصير مع اي حدا قريب منه هو بيكون اول شخص بنطلب نصيحته، بنطلب لانه بنعرف انه الكلام اللي بده يقوله صح وصادق، ومنبثق عن معرفه وعن علم وعن ابحاث، وعم نحكي عن حدا عم بيشتغل مش للبزنس، طبيب مش بزنس، طبيب انساني، طبيب اخذ الطب كفن ليكون عم ياخده للحياه. كيف الفنان بيكون عم يرسم لانه عم بيحط كل شيء فيه بالفن. دكتور رياض الطب تبعه هو فن، عم بيحط فيه كل شيء بهيدا الشيء اللي لحسن حظنا انه هو شيء بيفيد البشريه فعليا. فطولت عليكم. اذا بدي ضلني لبكره عم بحكي عن دكتور رياض ما بخلص. انسان رائع، محب، متواضع، بيعلم اصغر انسان واكبر انسان كيف المحبه، كيف الشغل بده يكون، كيف البروفيشنسي بتكون. وهيك انا كثير بحبك دكتور. انا اليوم بدي هني لبنان ببروفيسور رياض سركيس. هيدا البروفيسور يلي حقيقه وكأنه هو بجهده الفردي وبشخصه هو يعني بيعوض عن مراكز بحوث نحن بأمس الحاجه لها. بروفيسور رياض سركيس بذكرنا بالعلماء يلي كانوا عبر التاريخ يلي عملوا شيء اسمه قطيعة معرفية، يلي قدروا ساهموا انه البشرية تنتقل من مرحلة لمرحلة تانية، لأنه هن عندهم القدرة انه يكون عندهم إلمام بعلوم مختلفة وباختصاصات مختلفة. هيدا الشيء من كتير زمان نحن فقدناه بمجتمعنا المعاصر والحديث، لأنه التخصص وكأنه جعل أنه الإنسان يكون أو المتخصص يمكن يكون شاطر بتخصصه بس يكون جاهل بكل شيء تاني. بروفيسور رياض سركيس رجع برهن أنه لما يكون أول شيء العالم هو عالم هالقد عنده شغف بالعلم بس بنفس الوقت إنسان، وبنفس الوقت عم يبحث عن الحقيقة، ما عنده ولا أي مصالح تجارية، ما عنده ولا أي أجندات لا سياسية ولا يعني ولا لها علاقة بمافيات معينة. هيدا الشيء بيخليه انه يقدر يوصل لمحلات كتير بعيده، مش نحن بس هلا بحاجتها، الانسانيه بالمستقبل هي بحاجتها. واليوم من اجمل ما قال انه البحث هو لما الانسان بيفكر كيف بده يحمي الانسان اللي جاي بالزمن يلي جاي، وما حدا بيفكر هيك الا انسان حقيقي عم يبحث عن الحقيقه وبيعترف بكل الصعوبات يلي للاسف انظمه كتير بتفرض علينا، منا يعني نظام محلي بلبنان وفيها أنظمة عالمية إلها علاقة بالتزامات دايماً بحبوا أنهم يكونوا عم بيحدوا من إبداع ومن أصالة الباحث، ولكن بروفيسور سركيس ما حدا قدر يحده ووصل لمحلات يمكن في جيش كامل من العلماء والباحثين ليقدر يوصل له. نحن كتير سعداء وفخورين فيه، الله يحميه ويخليه المية. حقيقة هذا يوم كان عظيم لأن كان في تكريم حلو للريسيرش، للدراسات العلمية والاكتشافات. هذا مش لتمجيد إنسان لكن للمسؤولية لشفاء المرضى. أنا بحب أقدمه لكل مريض لأن هدفنا إنه المرضى يوصل لهم الشفاء الكامل، الصحة الكاملة، نكشف المرض عبكير ونقدر نعطي صحة حقيقية لكل مريض. أنا بحيي كل الأحبة والأصحاب يلي كانوا حدي تحت نقدر ننجح بهالعمل، واليوم نحن قدام بداية العمل لكشف الأمراض السرطانية والأمراض الخطرة بالمستقبل عبكير، نكشفها قبل ما تبين بالسكانر بالMRI ونقدر نعطي لمريضنا الشفاء الكامل
وبكير نمنع الألم، نخفف الأوجاع ونخفف كوارث المرض. سلامة قلب كل مريض، حياتنا لخدمة المرضى، والبحث العلمي والريسيرش هن فقط لمساعدة المريض وشفاء المرضى. نحن اليوم بمكان عظيم كتير، الاتوليه دو مسيو نبيل نحاس. نبيل نحاس يلي ترك هو ولد وفل على أمريكا، تذكر بعد 50 سنة انه في أرض عم بتناديه، بيت جده بيت الأشقر بعين عار، متروكة وخربانة، معمل الحرير مكسر، بس إذا وشاف هالرسام العظيم والمميز تأثر كتير وقرر يرجع يحيي بيت جده. رجع عمر الحفافة، زرع النبات، سقى الأرض، ورجعت عمرت. وبهالمكان اللي نحن فيه صار الاتوليه البانتور يلي كان يرسم كل هالرسمات بأمريكا، اليوم صار في اتوليه بعين عار، محل ما هالرسام والمبدع اللبناني بفرجينا الرسمات اللي بتلمس القلب وبتحقق لنا بقلبنا الأمل، وبتعطينا الفكرة الدائمة أن لبنان سيبقى بحياة دائمة وأبدية.